ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархи Наво. Касе дар канали мо бори аввал аст, дар канал обуна шавед ва дар видео лайк монанро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешравии ҳар яктаи мо шумост. дар имрӯза видео хонаҳои фурӯшӣ ва квартираҳои фурӯшӣ. агар шумо харидор бошед, видеоро то охир тамошо кунед. бохабар мешавед аз нархҳои хонаҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон бошанд. барои дастгирӣ кардани мо як дона лайк монед. раҳмат бародаро барои дастгиритон, барои лайкмонитон. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор. 2 сотиқ заминай 2 дар хона ҳаст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документош 100% аст. бания ҳоҷатхона ҳам дорад. гирдаш маҳкам аст. ремонтои хона миёна. дарахтои мевадиҳандарам дорад. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 150 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагии соҳиби хона. варианти алишиам ҳаст. ай бародаро, агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред. баъди тамошои видео ҳатман фикротона дар комментария нависед. касе дар канали мо меҳмон аст, дар канал обуна шавед. як рӯз пас ё 2 рӯз пас видеои нави хонаи фурӯшӣ мешавад. ҳатман дар канал обуна шавед. мо мегузарем ба дигар хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, ҷамоати Гулистон. 5 сотиқ заминай 2 дар хона ҳаст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документош 100% аст. гирдаш маҳкам аст. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 150 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагии соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, 32 микрорайон. якомната квартира дар 6 ошона қарор дорад. 50 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документ ҳам дорад. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хонаро бо чизи чораш фурӯхта мешавад. нархаш 264 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагии соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Рӯдакӣ. 2 комната квартира дар 2 ошона қарор дорад. 50 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документош 100% аст. нархаш 190 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагии соҳиби хона. варианти алишиам ҳаст. ай бародаро, агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Гипразим, военный городок. якомната квартира дар 1 ошона қарор дорад. 36 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш
130,000 сомон. کسی خریدار انیق باشد با ارزان هم میشد گفتگوی صاحب خونه. وریانتی علیشی هم هست برادرو. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر رو از صاحب خونه دسترس کنید. خانه فروشی در شهر بختر، قرونتپه، نزدیکی بانلیسه قرابولو. 4 سوتیق زمینای در خونه هست. آب و سویتش دائمی هست. دکمتش 100% است. گردش محکم است. کخنی، بانیا، حجت خونه هم دارد. خونه ها bez ремонт коробка است. نرخش 170,000 сомон. کسی خریدار انیق باشد با ارزان هم میشد گفتگوی صاحب خونه. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر رو از صاحب خونه دسترس کنید. خانه فروشی در شهر کلوب 5 سوتیق زمینای 5 در خونه هست. آب و سویتش دائمی هست. دکمتش 100% است. کخنی، بانیا، حجت خونه هم دارد. ремонт خونه ها میانه. خونه را فوراً فروخته می شود. نرخش 140,000 сомон. کسی خریدار انیق باشد با ارزان هم می شود گفتگوی صاحب خونه. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر رو از صاحب خونه دسترس کنید. خانه فروشی در شهر وحدت 6 سوتیق زمینای خونه دوشونگا 6 در خونه هست. آب و سویتش دائمی هست. دکمتش 100% است. گردش محکم است. ремонт خونه ها میانه. خونه را فوراً فروخته می شود. نرخش 500,000 сомон. کسی خریدار انیق باشد با ارزان هم میشد گفتگوی صاحب خونه. وریانتی علیشی هم هست برادرو. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر رو از صاحب خونه دسترس کنید. خانه فروشی در شهر وحدت 4 سوتیق زمینای 3 در خونه هست. آب و سویتش دائمی هست. دکمتش 100% است. کخنی، بانیا، حجت خونه هم دارد. ремонт خونه ها زمانوی. همه خونه ها یورو ремонт. آب گرم خنک، هیزم خونه، حجت خونه در بیرون خونه هم هست. خونه را سراغ چنان فروخته می شود. نرخش با مسئولیت. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر رو از صاحب خونه دسترس کنید. دوستان عزیز، ویدیوی ما با آخر رسید. اگر شما لایک ماندگی نباشین برای دستگیری کردن ما در ویدیو لایک مونید و فکراتون حتما در کامنتاریا نویسین. ایکجا خونه یا ایکجا ماشین، ایکجا زمین های فروشی، کوارتیرهای فروشی ارزان باشد شما حتما فکراتون در کامنتاریا نویسین. ما فکرات شما را میخونیم. ایکجایی که شما گفتین ما همونجا دسترس میکنیم، پیشکشی شما میگردونیم. شما ما را دستگیری کنین، در ویدیو لایک مونین، ویدیو را پادلیت کنین. بهترین کامنتار نویسن فراموش نکنه برادرو. چند قید دستگیری شما بسیار شد، ما ویدیوها را زود بروردن میگیریم. شما حتما فکراتون در کامنتار نویسین. ایکجا خونه باشد، ایکجا ماشین، زمین های فروشی، کوارتیرهای فروشی، شما حتما فکراتون در کامنتار نویسین. ما فکرات شما را میخونیم. ایکجایی که شما گفتین ما همونجا دسترس میکنیم، پیشکشی شما میگردونیم. شما حتما ما را دستگیری کنین، در ویدیو لایک مونین، ویدیو را پادلیت کنین. بهترین کامنتار نویسن فراموش نکنین برادرو. هزار رحمت برادرو برای دستگیریتون، برای لایک مونیتون. ویدیو را پادلیت میکنین. هزار رحمت. الله نگهبانی هر یک ما شما باشد.
хай дӯстони азиз, ҳамакса саломат бошен. аллоҳ мададгори ҳамаи мо ва шумо бошад. хай дӯстони азиз, то видеоҳои оянда. хай.